Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷия ва касабардури азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кинед ки дар имрӯза навор мада чирои кардагам ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор бадруи азиз як мошинчаи BMW 3 карои кардагиян зами рӯи кардаги нест он кас веле ки чорчарха дошта бошен дар маро кинен ма реклама мекунам. Як бародар ана наушникои фирмини мефурӯшад дар Россия оз видеош ҳаст худаш гап мезана. Ҷои кор астай барои мардҳо. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Ёвон, ноҳияи Хуросон ва ду хонаи арзонаки дига астай дар шаҳри Кӯлоб. Квартираи арзонак астай дар шаҳри Исфара, шаҳри Турсунзода ва шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамияки хонаи заминии 65000 сомон. Ина хонаи заминӣ астай 65000 сомон ва як комната квартира астай 150000 сомон дар шаҳри Душанбе. Ва дигар чизои арзонам рӯи кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ то охир шад тамошо кунем. Бардуи азиз, агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен, ма реклама мекунам. Аммо як дона лайки бепла бижихен касе дар канали мо меҳмонен, подписаться кунен, не бача подписаться. Мерем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوز کی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوون عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق. دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر بگیرین. دوستان عزیز مگذاریم با یکم اعلان امروزه بچه اشکیدار نوار سر کرد. کسی که مخلصی ما بردروی عزیز التماس میکنم یک دونه لایک به پلای بجقین و هم یک کار گوش کنین. انا چیزای فیرمینی داره خودش گپ میزنه چیزاش کارین ارزونه نرخ نواش و از خودش میگه که چه خیلی مثال نرخ نواش و دقیقاً قرار داره هم یک اینا گوشش کنین چی میگه. السلام علیکم تماشابینو اکا جنو دو در جنو ما مترو توپلیستان داریم نمایشگاه فروشی داریم فیرمینی AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 mini. در بازار 2500 میسته در любой магазин. میتونه 1000 سومی заказ کنه доставка هم داریم. به پولای доставкамون. نه یا 600 روبل. نه یا 100 روبل. обычно 100 روبل. доставка داریم تمام جو. نه фирменный наушникамон гаранти дорам. Телефонам заряд мета. Тройко дорем бад 700 рубли. Безлимитный гарант шкати. Сух бод пултона возврат мекунем. دوستان عزیز و همی اکا گفته که دستافکا تاجیکستان هم داریم. بردروی عزیز کسی که در تاجیکستان سودا میکنین مرحمت اینا بگیرین باراشون کچستوینیه. نمره تلفنش هست ایما واتساپ داره. دوستان عزیز بچه اشکیدار نوار دوام میتم میگذاریم با یک خانه ارزانی دیگه با دقت گوش کنین که خانه دیسیم بردور عزیز قرار داره در شهر کولوب سوخوزی نظر پشت قطعه 3 شهر کولوب سوخوزی نظر پشت قطعه 3 بردور عزیز یک بار دیگه با پفتور کنیم 8 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی که دورش کردگی کوخنی بانیا در درون شای ремонт خانه میونه میگه سویتش هستای آبش انا در قریبیش بده بردور عزیز بوچکای 4 تانه هم داشته حجتش میگه هستای نرخ نوش بردور عزیز 65000 سومانی اینا بردور عزیز کسی که شهر کولوبن مرحمت زنگ بزنین خانه را 65000 سومانی بخرین پول روسیه در بر اکران نوشتگیم نمره تلفنش ایما واتساپ داره زنگ بزنین اینو کانال سعودوتیجی انا سخن کنین ارزان تون میکنه. بسیاری بردارو خواهش کردن که از ناحیه خراسان هم یگان خانه ارزان شواب مونین در کانال اینا بردار از یک خانه ارزان دیگه ما داروی کردگان از ناحیه خراسان با دقت گوش کنین. خانه افشی قرار داره در ناحیه خراسان دهه پختکارش ده کوچه حاصلات 10 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی کلدارش کردگی انجام خانه آشخانه حمام داشته گردی خانه محکمه دروازه چسباندگی اوسویچ میگه هسته درختای میوه دهنده هم داشته نرخ بردار عزیز 180000 سومانی میگه کسی خریدار باشین با معامله داره بردار عزیز نمره تلفنش هست دو نمره تلفن شموندگی بردار عزیز کسی خانه در کارای کسی ده از ناحیه خراسان زنگ زده مصلحت کنین.
دوستان عزیز چهارم اعلان دا اومدیم همین برادر خشرو گوش کنین. سلام علیکم دوستان عزیز، سلام با کل مردم تاجیکستان. دوستان عزیز، تا امروز در کمپانی فابلیک تنها زنها میتوانند که کار و فعالیت بکنند. این روز باشد در این کمپانی فابلیک مردها میتوانند که به یگان مشکلی کار بکنند. رقمایی که در این طرف هستند تنها مردها میتوانند که زنگ بزنند. رقمایی که در این طرف هستند تنها زنها زنگ میزنند. معاش 70 تا 7000 سومانی را در کمپانی فابلیک کار کردن دوستان عزیز یگان چیز زیادی در کار نیست. فقط تلفن، اینترنت، واتساپ خلاص با شما برای کار. бардори азизам хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба як эълони навбатӣ. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам як BMW рӯй кардаган мода. бо диққат гӯш кунед бардори азиз, ҳамаи маълумотша гап мезанам. мошини фурӯшӣ BMW SK соли баромадаш 2000, объём мотораш 1.8 литр, сӯзишвориш бензин, коробка механик, ҳуҷҷатош қоидавия мега. адрес бардоро ноҳияи ҷиликул дӯстӣ, яъне ки ноҳияи ҷиликул да қарор доштай. нарша бардори азиз 38000 сомонӣ мега. касе харидор бошен кам тарак арзон мешава. номерои телефонаш, номерои расияша WhatsApp дора бардори азиз. касе да BMW SK дар кораи 2000 сол занг зада 38000 сомонӣ бихарен. пули урусша дар бар экран навистагиам. دوستان عزیز در این ویدیو کвартираи арзон ҳам ҳаста. як бор дига даётон биёрам. мегзарем бардори азиз ба як хонаи заминӣ срочни, яъне ки бардори азиз касе ки аз шаҳри Кӯлоб бардори азиз ҳамин хона срочни бидаи фурӯшӣ, яъне срочна хона фиши қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ана пишти Фирдавсида 6 сотиқ заминаи 4 дар хона қати калидориш кардагӣ, кухни бания дар друншай. ремонти хона миёна мега светч ҳастай овша ба қарибӣ мегзаронанд. светч ҳастай бардори азиз овша ба қарибӣ мегзарондиян. ҳуҷҷатош 100% қарибӣ хона да мактаб, магазинаш наздик бидай, яъне ки мақсад точкаи зур да бидай. нархи навош бардори азиз 90000 сомонӣ мега. 90000 сомон бардори азиз. соҳиби хона гуфта ки срочни сум дар корай. 90000 сомон бардори азиз. занг зада маслиҳат кунед. دوستان عزیز مگذاریم به هفتم اعلان امروزه. یک خانه فسان خشوع دیگر روی کردگان از ناحیه یوان با دقت گوش کنین. این خانه دستیم برداری عزیز قرار دارد در ناحیه یوان، جماعت دهات دهانه، دهه گلیسوی، نزدیکی آفیسی ماهیر سمین. 12 سوتیق زمین در برداری عزیز 4 در خانه کردگی، یعنی که 4 در خانه قدی کلدارش کردگی بدای. انا بانیا در درون شای، ремонташ шкатур монтажаш кардагие мега. овсвеч ҳастай ҳуҷҷатор 100%, ана пули оформича метие мега. дар трезои беруниш часпондагие бардори азиз гирди хона маҳкам дарвозаи замонавӣ часпондагие. нархи навош бардори азизам 380000 сомонӣ мега. касе харидор боша ҳаноми канали савдотиҷӣ гап занед, шумо да арзон мекуна. се рақами телефон шамондагим занг зада маслиҳат кунед. бачаҳо чаб хия кофе талх абза ки ба фикрам ховуд бурдисай. мегзарем ба як ба як се квартираи арзон бардори азиз. یک квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, 4 хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 100 метри квадратӣ гуфтагиай, дом навастройка квартирара нав ремонт кардагиан. соҳиби квартира маълумот додагиай ки квартираи 4 ҳуҷрага мебошад, ванна туалет кор мекуна мега ҳамаш 100%. ошиёнаи диюм дай мега дар шаҳри Исфара, шаҳраки Шуро бошда. харидор бошед занг занед. 4 хонага чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Исфара, шаҳраки Шуроб, нархи навош 120000 сомонӣ. ина бардори азиз пул мешид ҳози хида мехаридимаш да. 4 хонага 120000 сомон. касе харидор бошен таргават мекуна. دوستانی عزیز مگذاریم با یک کвартираи арзони дига. комментарияи пешнар аҳамият додам. бисёри бардорон нависта буданд ки аз шаҳри Турсунзода, мисоли 4-5 бародар нависта буд ки квартира дар кораи шаҳри Турсунзода. ина бардори азиз як квартираи арзон барои ҳам бардоре ки дар комментария навистанд мо арзонтар ёфта метиҳем. мисоли ане ки реклама мекунем, бо диққат гӯш кунед. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пештара номаш Регар. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 45 метри квадратӣ. дом навастройка квартира без ремонт, коробка гуфтагия бардори азиз. нархи навоша чӣ хеле ки дар бар экран навистагим, нархи навош 170000 сомон. арзон мекуна. без ремонт, коробка дай бардори азиз дар шаҳри Турсунзода чӣ хеле гуфтам. харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. бардори азизам хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба даҳам эълони имрӯза. як квартираи арзони дига аз шаҳри Душанбе.
бисёри бардороне ки аз шаҳри Душанбе квартира харане ки хай ҳаракат мекунем арзон шабари шуморо реклама мекунем бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад 25 квадратни метраи ноҳияи Фирдавсӣ бардорои азиз дом навастройка квартирара нав ремонт кардагиян. Дом чанд этажаи бардорои азиз суратш нест хай касе харидор бошен занг зада мепурсен. Як хонага якум этаж ана 25 квадрат ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ана пеши корвон гуфтагия бардорои азиз нархиш 150,000 сомон. арзон мешава намешава навистагӣ нест 150,000 сомон. маълумотша дар бар экран навистагим харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошини фурӯшии BMW аз куҷое ки онҳо бародар ана наушникҳои фурӯшӣ дошт дар куҷо буд мисол гап зад ана ҷои кор буд барои мардҳо аз куҷое ки хонаҳои фурӯшӣ аз куҷое ки квартира фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардан бардорои азиз барои шуморо нарх навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд маъқул шуда бошад доналай ки бепула бижихен ҳамин видеоро поделиса кунен имо WhatsApp чи сайто дорем поделисаш кунен лайкора бижихен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки ҳамин видеои мара як минута тамошо кунен канал да вақтона намегира подписатсия кун амра бижихен зангулачара дар бологӣ шумонем бардорои азиз ва гап писона мекунем касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. Дӯстони азиз худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. Хаяка